ওকে, আজকে 14ই মে ভোর প্রায় 5:30 আমরা পিপরা মোথার তরফ থেকে আমাদের চেয়ারম্যান সম্মানীয় মহারাজা শ্রী প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্যদেব বর্মন মহোদয়ের নির্দেশে আমাদের যে গুয়াহাটি থেকে আগত স্টুডেন্ট আর মাইগ্রেন্ট লেবাররা চোরাইবাড়িতে আটকে পড়ে ছিলেন, তাদের জন্য আমরা 5টি বাস নিয়ে এসেছি তাদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারা একদিন প্রায় 1.5 দিন ধরে এখানে আটকে ছিলেন বাস না পাওয়ার কারণে। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্মানীয় মহারাজা তাদের জন্য 5টি বাস পাঠিয়েছেন, আর আমি পিপরা মোথার তরফ থেকে আমি নিজে তাদেরকে রিসিভ করতে এসেছি। আর এই সিম্পল ছোট একটা ভিডিও দিয়ে আমরা মহারাজাকে একটা মেসেজ দিতে চাই। তাদের কাছ থেকে আমরা জানতে চাইবো যে তাদের কি বক্তব্য। ঠিক আছে, anyone please, you can say something about it. Buba garano belek sen thambai maru tangi sen dingnia birman nangi tongma jarawo bosungna help khaya teke phan help khani grai bosungna help khayo so buba garano belek no pai phlai hambai na mo song belek na hambai hamke tongna buba garano Clapping. yang tas itu bebas sari dong. Fulum ka jotono no sengo Maharaja Khaimani bagai Maharaja no belanja hambai te sine Guwahati ne tiase prono bongna hamai mare ya faro raju songo bono sengo help Khaimani bagai angke te thaisa kok sanani musungo ani drop ne hoite sal sukola no atia suno subanan kok basuba holia angke abo kaisa kok sanani musungo ang bongni bagi onek birman nangkha angke tini Maharaja subama bai jotono bakha tong phulaijak sini tipra sarok asno ani kok hamai maya faro sini Maharaja no फोटो ले लो। महाराजा को सब नमस्कार। मैं महाराजा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम लोग गुवाहाटी में फंसा हुआ था, उसने हम लोग को गुवाहाटी से लेकर आया था सुराईबाड़ी तक। सुराईबाड़ी में भी हम लोग बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन जाने के लिए भी इधर बस नहीं मिल रहा था। हम लोग महाराजा को फ़ोन किया था, उसने बोला कि वो आने के लिए हम लोग को बस तैयार किया गया था, उसने बस भी भेजा गया था। तब हम लोग तिरपा पे जाने के लिए अभी मिल गया था, बस भी आ गया। आज के दिन में हम लोग तिरपा में भी पहुंच रहे, हम लोग बहुत खुश है। जितना भी मेरा दोस्त लोग भी बहुत खुश है, हम लोग बोले सब लोग बहुत खुश है। इतना महाराजा को बोलना चाहता है, बेले हम भाई महाराजा को Clapping. ठीक है